umuulan ngayon, umuulan. Oo nga, Lakas ng umuulan. ulan. So, anong masasabi nyo ngayon? Bakit umulan? Bakit umuulan? Di ba lang? Or anong gusto nyo kainin na Ikaw lang? sumagot. Pag umuulan, anong gusto nyo kainin? Ngayon, sati. Wow, Ito yung sati, guys. Ting! Yan yung sati. Sige, puntahan natin yan mamaya. Ay, oo nga. Yes! Ay, hindi na. Isa Ay, lang hindi dapat piliin mo. Okay. Sati or... Or ano? what? O, basta yun. Yung paborito ni Flor. Okay, good. Or sisig. Sisig! Sisig ni ano? Sati or sisig. Favorite niya yung sisig, guys. Talaga. Oh my goodness. 3 times a day, 4 times a day. Oh my goodness. Midnight snack, sisig pa din. Wow. Ako, favorite niya ni Flor. Yan. Good luck. See you, St. Luke's, St. Peter. Yeah. St. Luke's first and then St. Peter. So, yun. So, Doc, Um, may huli akong tanong. ikaw, anong gusto mo kainin pag umuulan? Ako? Ice cream. Ice cream? Wag yun. Uy, masarap Magkakasakit mag-ice tayo nun. cream, no? Pwede, pero see you, St. Luke's din. Ay, Kasi pwede. magkakasipon tayo nun. Grabe.